Hai teman-teman, selamat datang di channel Unboxing Mainan Anak bersama Naifa. Kali ini aku mau unboxing Barbie Lucky Egg. Jadi teman-teman, Barbie Lucky Egg ini aku punya 6 dan aku akan buka satu-satu. Jadi aku punya 2 biru, 2 pink, dan 2 ungu. Jadi ini teman-teman, yang pembukaannya ini mirip LOL. Dan nanti kita cek ya, ini satisfying or no. I hope it's satisfying. Oke, langsung aja ya kita buka. Let's get started. Oke, jadi aku mau buka yang ini dulu. Tadan. Oke, kita buka ya. I wanna put the egg here. Dan jadi ini teman-teman, maybe this is flyer. Coba kita open. Oh my god, it's a mini book. This is a mini book. This is full of Barbie style. Look at that. It's full of Barbie style. Oke, kita taruh di sini. Oke teman-teman, sekarang kita buka ya egg-nya. OMG, look at this. What is this? This is chocolate. Oh my god, I'm lucky. Ini jadi coklat kayak money gitu, gold, dan I'm so happy. Aku nggak tahu isinya ini, kirain dolls, padahal ini it's very amazing. Sama I'm starving now. Jadi oke, dan ini jadi ini teman-teman stiker tulisannya Barbie. Jadi I wanna put the egg here and the chocolate and the rest of the gift here. Okay, next I wanna open this. Satisfying. Okay, taruh sini. Okay, kita buka ya. Dan ini juga kayak little book gitu, sama yang kayak sebelumnya. Oke, jadi ini dia. And it's full of Barbie style too. Okay, now let's open the egg. Pop. Oke, jadi ini teman-teman the same. We have chocolate and we have the sticker. Stickernya beda. Okay, then I'm gonna put the egg here. Okay, next egg I gonna open this one. This thing. Dan ini juga sama kayak LOL. Okay, jadi ini booknya, dan ini ini dia the Barbie style. It's full of Barbie style. Jadi ini teman-teman gambarnya kayak gini. And gonna open this egg. Jadi ini still the same. We got a couple of chocolates. Jadi ini stikernya. Jadi teman-teman, menurut aku nih kayaknya isinya tuh kayak coklat koin kayak gini. Tapi yang beda cuma stiker dan gambar bukunya doang. Jadi kita cek ya, 3 egg ini isinya coklat koin atau enggak. Oke, jadi kita tutup egg-nya. Dan taruh sini. Taruh sini aja. Oke, next egg. I wanna open this one. Okay.
Oke, kita buka ya. Jadi ini dia bukunya. Dan gambarnya seperti ini. Oke, jadi ini egg-nya kita cek ya. Yup, it's the same. Coklat koin. Ternyata it's the same coklat koin. Oke, dan kita lihat stikernya. Wow, jadi ini seperti ini. Ini Barbie-nya cantik banget. The next egg, I wanna open this one. Kita buka ya. Oke, kita buka ini ya. Dan new Barbie. Jadi ini teman-teman kayak gini. Dan isinya seperti ini. And let's open this egg. I think it's chocolate coin. Yep, definitely chocolate coin. Jadi ini isinya juga chocolate coin. Tada! And the sticker. Woo! And I gonna open the last egg, yang ini. Yang mana ungu? Kita buka. Dan ini the same Barbie sama yang ini. Dan isinya ini. Dan let's open the last egg. Mungkin ini isinya bukan coklat koin dan okay, maybe it's not chocolate coin or chocolate coin. It's still chocolate coin. Oke, jadi ini semuanya coklat coin for eating. Yummy. Dan ini, look at the cat. It's so cute. Jadi ini Barbie-nya holding a cat. It's so cute. Cute. Di situ. Dan it's chocolate coin. Oke, jadi it's funny. Ini funny banget. Kalau teman-teman kayak buy satu ini, teman-teman akan get the surprise chocolate coin. Oke, it looks delicious. Jadi ini the chocolate coin I have. Aku punya 6, tapi jumlah coklat koinnya it's very much. I mean it's a lot banget. Okay, now my favorite part. Waktunya kita cobain this chocolate coins. Oke, kita buka ya. Isinya berapa dalam satu bungkusan ini? Okay, let's open the chocolate coin. Yummy. Jadi this looks like a real coin. Okay, let's count. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Jadi ini ada 10 chocolate coins di one bungkus. Maksudnya di one wrapper. Jadi totalnya karena aku punya 6, jadi semuanya 60. Okay, this is the chocolate coin. Wow, it's
gold and yummy. Ini kelihatan gold, realistic, and yummy. Jadi ini ada tulisan dan oke, kita robek. Jadi ini coklat kainnya dan ini left di sini, it's okay, but I gonna eat it. Bismillahirrahmanirrahim. That's good at all. It's good. It's like an ordinary chocolate, especially the best chocolate. Oke teman-teman, makasih ya yang udah nonton video aku. Aku harap teman-teman suka. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di sini di unboxing mainan anak. Oke, sampai jumpa di video aku berikutnya ya. Bye. I love you all. Yummy chocolate coins.